Yam par sa télévision jet ba yam par sa radio kelgar ba fanjil tepi ne yibeo ti tara savan media pusum at elementi savan tv liban passé savan fm ti runde arab dari décembre kiu pipi la wotone 2021 wa rat elementi ayum sara kiugu la ton sombe wotonwa den yum sara kella rasun pistan abo la yemre ti irpaka kulenga yum kuda kulenga la pake yum pala kulenga yaren sote pour di fangil chapirunde yibe rotire pusum ti ya rayilam de pusum lawo tone amed yam yoko ambe masinda moa sane télévision masinda me ina pa ma mariat kwakwara ne sonzi ina pa ma adama drabo caméra ya sibri moyi sanu bebe ne venema ya amadou drago maquillage ya orilisom tore abam ne rane bane sayibe wati ya yilim diffusion son titayam zarsoa ya abdul fatah tasambedo abam bebe ndonde yibe wa na songe titon tayam zarsoa runde yibe wa ça une équipe kunzire bangé ça a été ya Gilbert Minungu ya ba mai sababu ti seba waton gwamaro ndunde yibe wanta ton nuge ton na ke po be ne masan va ici ande aski ba anta samba den dunde yibe wa aminu Gilbert pour dai fa jili tepi barakusko ne e yel ni sa fa jili tepi sambio la oron abrazana ba pulma biga Alphonse France wedro France mais les membres karunde ibe wa tinanzi netaba tinanzi netaba lere imla kusuka television wa ade ono watiba lere imla radio yeye den ba nema isamer mo sans fo ya woto bala isamer mo sans ya woto bala viendra patu ya woto am son wax ma di le min kwan biga ya woto ya yela woto na aja fati kana je pour na yela woto na ra cheikh ami jumna na jo sida ya ambassadeur fo men la hamiti ya alaji tambura cheikh ay mam mina na bale o mna ton nam pa ma na zulu kura cheikh kam na so hon ko to ne pa so hon ko de ay la ba mi fo ville pour ba pa so hon ko de ville bende fo bana ya ko ju ville ke den zikanga ya woto ye den na gomo nga so mai den
runda yibe o to en premier faut yite ne faut pas yire ya ma vite Burkina bon man go to ko ma go pa so ne fe biga dende na kenga menti seba ne wa mazut ko santa si runda yibe o ma te runda yibe o aujourd'hui au faso sebra ne wa mda zugo agoma ne ton tan so sa zabra yelle wakat kan ti amin sin ngi sen jatte ko la yelle mu ngi te kundalugu kat to laurent ne ta kame sa ne to sa taba Burkina Faso Côte d'Ivoire la to la Ghana ab tieme ne ta bene tan so do funi pa be bene yesi goma ne ton anduni wasi yak dal ni na mawni sida o bara welementi ni sabla zamano kane covid 19 pa somba kitimi sida o ba yelle sibra ni na zigi kiba kan ambe bene aba télévision pore c'est ya soda sa mini rezen kap na oran kenga nanti kare gendarme namba den ayele metiel ni sa samana arayi yel ne ba nan tunu be ne wani wilgari ne ba ne tap suke sibra ne na zigi kiba kan ambe bene yela menti gendarmerie wa kuma ndaramba pi tore ya pal la miarsia ning tum no betbe tawre kuma no tawre boulangerie namba bamme bugu de met pagunsi kala bilfu bure ligi to wa passa mais sibra ninga tab jige ki bakanga ambe biene e transporteur da mazo impira da me o sonwiniti ya runda dara la to sanan paka transporteur namba komptaso sibra ninga ni jige yelwen ninga samana ina tawa na bara pulma menti obna mana vaisco la vaisco bisa badan talon wata sayinda sidme jamais min sininga senjata soda se il talla vaisco se basra ti saral tenga na nuwe den yi botone ya aujourd'hui face au ni wam de zukko c'est le tour de Ibeo. Le quotidien c'est Brarunda Ibeo la tondo en quien beaucoup de la sauver la mettre à Wobero immeuble là qu'elle andi bu moto nan tema c'est banenga à tabzigi renda ya rokasanga sen qu'elle andi bu moto la abulige tondo tala tondo on a wuligiti nyoko la tum ninga son tum te bote opération kundalgua mana me opération kundalgu 4 zone 2 yela meta yi sabab to nan pam tan so c'est son santaba pista botone en koba la blé men to me nde sane wala zapte do rende ya woto na ton to me sud ouest le passé cascada bobora woto nem wakat kan tinam ki de sur la semonti se fopa bam se ka ko ngom kenning seman tibre son lora woro kad la bodu la soti basi yone pieri ampara se fopa sur la côte mais tab ton re ampar ni mama basi tawta wotonem le mongo manen ton kun kasanga sandik delta de kara sam dama une africaine sur moi yela mati Burkina Faso biga perdon de wodrao pa ma kuna rena bri kama wiligi minini sengete karimono ayili ya wambi sané le quotidien sebane wamzugo. Le pays sebrané wam de Zurunde Ibéoran, Bangé, ça a été un ami comme était à Yonko, le photo bébé, a oui, comme était opération Gundalou, man, ça n'est tout son, et attends sur un source, ça pour se nous tourner, l'absent pas sama, et blémignon à saint et voilà, tant sur un source, et Saint-Abam Coubastan autour, ne sebrané au poésie, qui va quand un bébé. Révélation à quoi ça t'a la ton intimité, toi et mettre pas goussi, et CDP, congrès au temps, mais on va tarder, les sports, bilfou, la bureau politique. Na jinda arzuma dari on wedra yella woma ne ton dipon ligue de bureau ligue de passe yelle woma men une te ken ni ngasan ken novembre ki wura sam pisila yo pour 2021 yumda c'est fort pas que ko sem ni man sum sam c'est ne son wore san ni ken ba otono c'est bra nga yo poisin ki ba kan ngambe bene ma on est en somme sour ça yella Burkina Faso kan ki tamenti soda sa minira je kana oran ken nan ti kenge gendarme damba pelse obzakon gomane ton no wingi te tis kasang ninga sandana an yona sanen bo arzeka PNDS 2 wa abi element optar kale men li baspore dana yi wakaton ko te kelen tangi tawni yesko net pakanta sa ne rien arba a Thomas Sankarbuda a fidèle towe la me abra tom motamam timam sa dangom zinga fajil chapi ta tomara ton kwe a zoramba
sebra nga yibzigi kiba kan bebene adia le pays on wam de zugu ko ni sembe berunde yibe wala oto. L'observateur parla à la tondo runda yibe wa wuli dem balati ko lo tomde en tomeb samone ci opération Pundalugu ya Burkina la Ghana la toro enfant taba en tomoto n'enta sobo sa pourcentage nous la qui l'ampamachien la pa potin be gadba son namane bam ko bostabo tone en yori rena bele mango manen ton nin ko ning samane inata solmo wa yele mete tenga na bari ga voyage rasibri neng ven fasi nugu absamo nete me ame obri kame en tasba ane suda to damba sandiki sebra en ko tonem go manen ton do sane wala go ne masantoy on wa pa me eri mesra ningu zikanga buli gamete yon soba gol same yele mam handa ya roki adi seba gomna pa basi seba ninga nuzigi ipam na venam le bango banen ton ko isa yiti ti awala buro ligda na pa samwa minin singeta le ba yila runa kabori wiliga metti buro ligdi pa so gwam nam pabi wakat kangayi le bango banen ton na wili minin singete so da sai le zakab na oren ken gendarmerie wa te andi ka pos mana sitasi gendarme na ma ni tum ningo santumna rene ya wambe l'observateur parle. Journal Lingap son bon le Courrier d'Afrique. Courrier d'Afrique Ahmed Nabalma journal là, il y a Wakil Kwabra, élémenti qui ou pour Itanore Yibu. Le Courrier d'Afrique, c'est vrai, Wam de Zougou, Tam Tala Sansonné Boniface, Saïdou Kabore, Mamia Sergent de Kaboussam, Ayelamia, mais on tue son pila au 1983, il y a ton qui a un yoka Thomas Sankara Zakun, c'est vrai, au président qui va quand un bébé. Il a été beaucoup de l'autorité Kassamouan. Tentum ninga sende bebe escoro abanga ya neninga vele metier là tabi commissariat wara 2000 la directeur général de l'hôpital là ada bi san ya ne wala zulu espoir nikanga soba ya para anan ko accident la rega arjeka fanjil tepi yuma nu logor pori adeo ya sida kuma logor pori yuma nu ade venagara masa te ne da kalma ya bumum bebe ne tinamada azakaramba goma ne ton kogole lafiwa Centrafrique sol mo be na Burkina Faso sodasi na teams bangi kala bilu poka wakat kanga ti Courrier d'Afrique tala ton na kenga alaji rasmande withdraw nenge bam ya pri padeve ayele menti sanene garibinda apamana ya wusko kigali tenga po sebra nga yobzini kibakanga bebene nende le Courrier d'Afrique ne wam de zukwe sala otone Alphonse do burkimbia.com runda yibiro gom na nentondo on wiligi ti buro ligda a papa si wala ko isa hanzo yita antoro don rende to pa ma venam otone goma nentondo nam kido sula saman ko yan yisi na wiligi so samse ne ken na son wante ambasi ve misisi fa botone rende se fo pasula zeka ko yara la koso pak ne bni sepson yora ambasi tawta otone boye wiligi metti gendarmerie wari mesro en kebene commandement zingi renneba labrikan luise tom tawri na ite tom na aton kan tawri wili ga metti ko lo tom de amane Burkina Faso la temza tabo Ghana la toro renne wili ga gela son tonri en pame bumbugo ninga le mango manen ton wili ti inata ninkora sanjin be na wa tengana absenda kosi to man voice same ori ka sebra mon terapora en tasba wakat kan ti AJB sin ya kiba kitba la mata sulzen ka ko yana wiligi ab su samsi ne kenda wakato 20,000 francs yari partout kiba kita bi kenkenda rena be la metien wa ya bombo ham pajemse ya wambe burkimbia.com den ya sebni si 5 ton goma ru ondunde ibiwa ne wa mazut ko sala otone et nan contre bilfu de dewol wakin il bunde ne tawsna ala jizide boka sidna son content dunde ibiwa.
dende nan tumtaba un lik www.savanfm.bf dit san lik pour mbene dan mi kamata la jizida boka sinaba ni ngayil bunda ne tawas ko pour mbene dunda yibe ran te nan la amne tabam bourse mbange bumuninga sambe pour mbene yel bunda dunda yibe ran yele me te sapsaka vuna a menam dame la tuya vunu pa menam de tien pa dame raté le petit bon absent dik sabas comme papfo pour toi pour la main sans pas pour les toi mana notre la refagil kepi watamare il faut watamare mais il faut même wayimi te opapa flame la tuya il vous pas menem di ti tuya vous pas menem ti bon à part ne ba soui fo san vui ti biu hon ven fa jili chapiti fo nor han yi da han pa sombo la fo nor han yi da sa ya tui wo tuya fo yik da ni mbui da suya fo yik da han kila da fo suya wakat kanga fo batul yi tip suya wa vune batul to en saye abi be balandera to payim de yaren sota leji da boka sinabi tondunda yibe wa te sabaska ni ngap senanta lam pa fo wa ba ma neng ni ngafa vunda mbato men me to en pola me to en ma nodre la ba nende me avuna na watu men ma members fo to fo yin la tuya yi pa da sunruwa yi pa menem de yare men so te ni sal somba man gunsku ne bonni nga sin tanoro den yel bunda ala woto na dunda yibewa la tawsna yele meti nimbui ni so anti yakaba zambramba umekatba waqta te abna an lui teng tawri bibang tibamba nimbui de san voitop to na lui tenga tawra ya bammenga ya son wen sanamba anti yakba to be tawra te boy yami mi tup san wa yitu voto vota ya bumuninga yam sana mag yam menga magabla yam dabu on ton ni tires ni yam ndatba on ton ning yam tenga tawri la yam san wa paton man denda ti yam wati yak san ni wala wen kadba zamramba haya wagda be banga satia yam menga mani menga yam menga yison wense bamdamba yinga te aba yela naman la bangay sayti yamme be nong zubala votame ya suri si ya sur son kontiamba tiam toin bang yam sinamara yak ninni ngayam san data ti patuni worbo patuni tusiamba patuni bilariamba ayu yam menga na yak ninni ngayam san data ning tawre la san pa yibo tone ya yam menga yi son wenga tilla na yibo tone den tawswa la woton dunda yibewa bangay say tia konfokinga ya ba mo songe te pa mi onde dunda yibewa zak saba dai sigiye konfokinga hanyo onda wa samwe rumu na saniri yunga nan timam takawa kam wa na ti hasi kona ma nya huwe kone konfokinga wa na ti pugudu ha to sandik yon pour zakazakanga sobra hanti hedinga zarbam fa lu se ki le tema ha siri mam ye fo ligir pato ayu ya no akak set nana gay yo le bra gu tudu yo kelre mpuhudi onyorande kelre ngwem wambala segendinya wai kamsanya zak baba konfokinga wane ti puhdum an pasin yogondaw la kelma ni gunsgo yam sandika sasi wa bige tab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndaw ba banson koy mesi ye dende libron pama irgo marugo
Alphonse Drogo runda dia menti buda men libin be me haya kibeta men be patuni buda ya wotone la idnan tutaba ne yamba te edlika budo wanjesi runda kaseta ramab san kelsa ya an lab kela ya bam yelam timoy ya wotone te l'observateur parle c'est pour la nankin go manen tondo on wuliti fi mata ya soda sun ngam son wan lugulu tone ya yam yi ne président Thomas Sankara neng prena bi la meti nanta keleri ministre ndageta tenton bay le monte fonction publique révolution wakato yella wakato fidèle towe kella anyan sama na an keleri kasida to soba ambasi tia musbila Sankara lab kila nan keleri kasita ambasi sari bodba tawri rena logor pour mosa abanambo la minini sinaga yet tenton bayili a fidèle to et abananton kolori en sidu wiligi kasita pour banan wiliga mais soda sou ningam se monter fi matin force d'intervention ministère de l'administration territoriale de la sécurité wa son luguli wakat kang aya bombo tator soba c'est daya Vincent Sigé l'abrican lui tawri la ya yam yi ne président Thomas Sankara neng à Saint Ivaris Baro à Lévi Constantin Confé la Akodia Ezekiel Ada Kassit pour la Nankin l'observateur parle obi la main boda san libran andi ko tono mi kameti asinga ne sozro ya na yilan tonga pam venam venara anta si boga buto tori tibali gwa marago mame kasita point den kiara bawda venam ne musbila Sankara san kolori en compte kasita rende avocat ma ni sa anda si bawda venam ya ne ni son songdi président Thomas Sankara zakaramba bama an tonga si baw bangi hane wala yilla wakatia wodo ne Tripoli ninga monoma sida fasi nantinin kura yille waton ranke wotone nanti yilla wabane président Thomas Sankara ne pour namako zikanga ambassadeur radio de musbila Sankara ne ambassadeur wakat kanga ambi libi solomon obna sidu liga me adara sid panana yawlam wakata hane président Thomas Sankara ne Muammar Kadhafi suke abi la meti monoma rapali mi ya fasi bale Sankara to do me Kadhafi wa yi ko watne na keninga ya politique na kenari ntolo ndagulo sebkanga yab se monti livre vert ndati président Thomas Sankara ton saka ta keton solmo wa Sankara jarsame sebkanga livre vert rati la metti bon wuliga metti a sebra ham gol sin yisi 1975 yumna te pour mbene a wulida colonel Muammar Kadhafi na kenari la nyabo sana wala libérer révolution la bam hanne temsa segade andik soninga renda la tame wuli ba men ya ba ya dana am segade toto la politique ha segade an keneng ninga ndati président Thomas Sankara sak yel kanga la riri takin tumpo Sankara to do me yel kanga reni ya wakita met ne ba yibe soka mik ba te monoma parlementaire yi wala pinne le moti pa de me ya Charles Taylor sanda wamba odin nyaar roto na yilan ton pa me on terrain tousi Samuel Donama Lubi Liberia Solomon ren zikang me neda son wuli tarata me kenga terrain wane sane wala révolution nam sur ma probene a Sankara limanda pasaki yel kangay hanki de ne wala Charles Taylor nenga ya rari zinta Sankara nan torse et obba tabale nderne lunette son coin ta ko horwa Sénégalais rama samande tidneo ya woto la gomia hane Charles Taylor zugu rende amusbila Sankara nan to sa woto ne nan to basa kaseta kuni obnan kenga menti wuligi sida monsieur le président Souria non ne kaset ni mamam piron ko te sida anan ko kaseti mamero adaba bangi te mampaman banisa rogo tum zume bim godro arzeka bim mana lamanta nenet
pãng wotone mikdame bala tɩ mam pa yi yel-bãmbã n da kẽng ne maam bãensa roogẽ rẽnda na n kõ kaset tɩ mam zakã rãmb bãnge tɩ b yõkame mam sẽn da pa tar yãab ne rũng ning sẽn let a prɩda tʋma sãnkara naamã pʋʋrã yaa yẽ sababu kɩ tɩ b yõk maama n nams maam bãmba kaseta sẽn sa wotone mikame tɩ b na n boola kaseta tɩ soab mosã yaa fidɛl towe fidɛl towe yaa ministre na get sã ne tẽn-tʋmdbã yelle yella wakato rẽnd b na n sɩd kolgame n kõb kaseta neda yaa tẽn-tʋmda b sẽn mon inspecteur du travail wã n dɩk b vʋʋsem rũndã la sɩda b na n wilga bãmb me sẽn yaa yel ning octobre kiu rãm piila nu 1987 rẽnda b na n sɩd wilgame bãmba sẽn deng n maan to-to nan tɩ daarã a wata b goma bãmb raarã sẽn yɩ to-to yaa octobre kiu rãm piila a naasã daarã na nanda b yeelame tɩ octobre kiu rãm piila a naasã yaa tɩ bãngsa tɩ badaare tigsg zĩnd n boon tɩ conseil de ministre mikame tɩ pʋgẽ beene noɛ la b rɩka sẽn yaa tag-tagdo tɩ no bãmb sʋka yaa b sẽn yet tɩ b wa ne sã n ne soda sʋdli t'a boon tɩ fimatã a yaa bũmbu tɩ yaa mini-dãmbã tigsã pʋgẽ wakat kãnga la b kell na n dɩk noore n yet b tõoge n lugla la m datame tɩ bãnge tɩ fimatame n luglgã a yaa bũmb sẽn da doose sẽn da wat wakat fãa ministre-dãmbã tigsg pʋgẽ la mikame tɩ a ra pa paam pidsgu wakat fãa ye tɩ bale sã n wa ta n yet tɩ na n goma yel-kãnga mikdame tɩ wakat ninga a sãnkara pa be rẽnd kɩtame tɩ b targd sã ne fimata luglgã n yet tɩ b yãns nanda la sɩda octobre kiu rãm piila a naasã a wa n na sɩd paama pidsgu bale prɩda tʋma sãnkara meng zĩndame n kɩ tɩ b na n dɩk koɛɛga n gom n wilgi bũmb ning sẽn kɩ tɩ yaa sõmbo tɩ b wa ne fɩmata sulla rẽnda sãnkara wa n yãmsame n na n dɩ fãnda doose wã sɩda sɩd yɩ woto tɩ b na n sɩd gãde tɩ fɩmata sulla tõog n paame luglgu yeelame tɩ neda sẽn wilgi tɩ b tõog n lug soda sulmon tɩ fɩmata woto a yaa sõmma b koɛɛg logr poore paama teelg sẽn yɩtɩ ne komanda zãmba tɩ lenga ne nengẽ tɩ bãmb meng pʋglame president goabã n wilgi tɩ yaa sõma rẽnd kɩtame tɩ nebã sẽn pa wɩd wʋsgo sã ne projet kãngã wã ministre-dãmbã sẽn zĩnnã b saka lame la nan tɩ president tʋma sãnkara tõog n yeele a tɩ ministre-dãmbã tigsg saame a kosame tɩ ned kam fãa kõ sẽn tagsde ne goam nins n be zamaana pʋgẽ wakat kãngã bale bãmb wʋmdame tɩ b goamda tɩ vũn-vũnã yaa wʋsgo tɩ révolution wã limod de wã a bɩ compaore ratame n deege limod wã sẽn yaa yẽ wã zĩiga yẽ lem n wʋmame tɩ b gomda tɩ limod tɩ raoome rat n deeg limod de wã zĩiga rẽnd a kosame tɩ ned kam fãa kõ sẽn tagsde ne gom-mãmbã sẽn yaa wʋsgo tẽngã pʋgã la président du CNR na n kẽng tɩ wilgi sã ne bãmba bãmb datame bãmb sẽn yaa président tʋma sãnkara bãmb dat b ned kam fãa bãng tɩ segdame n gãt tʋʋmdã n yɩɩd a zagl yẽrg tɩ mam zĩnnã gat tʋʋmdã n yɩɩda révolution na kẽng taoore dẽned gãn yẽ n yɩɩd n kell fãa yaa woto la a kell n na n kose nem-boɩɩda roogã pʋga sẽn kell yaa ministre-dãmbã tigsã koes pʋgẽ ade neda sẽn kõt kaseta na n wilgame a sãnkara kell n paab yel na n wilg yaa tɩ goamã yaa wʋsg tẽngã pʋga bale mam wãme tɩ ne meng gomda tɩ maamã sãnkara rɩka n bugroogo n na n wẽ ari zõngo capitaine ari zõngo rẽnd yẽ fãa gil kɛp yaa goam sẽn gomda tẽngã pʋga la neda sẽn maan vẽnegd woto wã capitaine ari zõngo n da yaa ministre n get arzɛka yel wakat kãnga b laame la na n wilg yaa mam sãn paam ned ning sẽn goma yã wã sɩda na taa ligdi yaa woto la ari zõng menga wẽneg n togse zĩiga pʋgẽ la fidɛl tooye kaseta pʋgẽ na n kẽngame n wilgi ministre-dãmbã tigsga wotone yɩ wakato tɩ paam tɩ vũn-vũnã la yɛl wʋsgo b na n kell n bãng bala tɩ yaa neoodã rãmb goam rẽnd kɩtame tɩ b na n maanse yɛl kẽere zĩiga pʋgẽ yẽ yɩ octobre kiugu rãmb piila a naase la d sẽn be 1987 wakat kãngẽ la nin-kʋʋra daar mosã octobre kiu rãmb piila nuwã badar yibeoogo fidɛl too na n wilgame mam boola na zakẽ wã yaa n na yɩl n tõog n paam n gome ne peresdã wã la sɩda mam pa paama
bãnga zugu na yɩl n tõog n sõs ne a ye rẽnd kɩtame tɩ mam kell n yiba la n na n kẽnem kẽna tẽngã pʋgẽ hal n wa tɩg n tãagma m wa lebg n to kẽ m zakẽ midi wakato yaa zaab rakata tãab wa lomin pis-tãabo la mam na n yik n dɩk sor mosã leb n leb tʋʋmã zĩige wakat kãngã la mam na n tɩ sẽn sege kiba kɩta Jean Hubert Bazier n da kẽed n na n gome sõsg ning b sẽn da maan wakat kãng tɩ boonne tɩ radio André Parler rẽnd mam kell n yãntame seg Jean Hubert Bazier tõnd sõs ne taab zĩig pʋgẽ tɩ mim sõs kãngme yaa nebã sẽn kõt b tagsgo rẽnd yẽla kẽedame n na n tʋma tʋʋmde mama sɛga tõnd kell sõs ne taab yĩngri kell n welg taaba ned kam fãa kẽn n dabda zĩige yaa rẽnda loogr poor mosã yaa la mam na n le mamse n gese mam kõn bool naaba mosã le n paama sõs ne a sɩda rẽnd waazem zaab wakata naase 16h wakato mam na n leb n nangame wakat kãng mosã mam n boola mam paama prɩda tʋma sãnkara bale mam da tara doosiye rãmb yaa mam data reng n lɩk n gese n kõ a tagso n na n tɩ mam wa talle n wa wa mins dãmbã tigzã pʋgẽ rẽnd kɩtame tɩ mam na n wilgi prɩda tʋma sãnkara mam da ratame t'a gese mam n zaad yɛ ninsã kẽere la sãnkara na n wilga maam yaa tɩ mam wa président wã na zakẽ wã 18h wakato nen zaab rakata yoobe mam wa tɩ b zĩnd n gom ne taaba neng ne nenga tɩ mam sɩd sake n yet yel ka beene kell n yɩ woto tɩ mam kell n yag telefonna tɩ mam n da gũudẽ 18h mosã n na n sɩ tɩ ta tɩ tõnd paam taaba la nan tɩ mam tõog n dɛg telefonna yaa tõnd sõsga teek woto sãnkara na n kell n sokame la fo ninga teed sẽn yaa yĩn-wɩsg teedo n na n tɛg n maan espora wa tɩ mam yeele tɩ n ye tɩ m ninga kõmpele yaa espore n na n wilg bala tɩ m tõe n kẽngame n to maane bala wakat kãngã mon tɩ sport de masã a yaa bũmb da tɩla a maandame rẽnd kell n yɩ wotoon la tõnd sõs ne taaba n kell n na n base taab wotone la mam sã n bas sõsg ne a sãnkara telefõnã wotone n bala minita wã loogr poore la mam na n wʋme sã ne wala bugraad sẽn wẽede tɩ a sɩd wa ne rabeem yaa wakat kãng mosã la d mikr tɩ maam wala nebã taab me sẽn da yaa tʋʋm taood dãmb woto tõnd sẽn da segd zĩig pʋgẽ tõnd da baoodã n bala na yik n kẽ conseil de l'entente n tɩ gese yaa bõe n maan beene rẽnd yam kãngã sẽn wa mam nengã woto d mikame tɩ neb kẽer me na n wilgame tɩ tõnd da yag n kẽng zĩ-kãnge bale bugraadã sẽn wẽeda tõnd pa mi wẽeda n teesda yɛɛne rẽnd kɩtame tɩ bãmb nambã goamã maaga tõnd gĩina yaa rẽ sɩd tõnd na n kell zĩndi n kolle fo mam bao zĩiga n na yɩla n solg nanda n gũus goamã n gese n wa n ta zaab rakata a yopoe 19 rakato la mam na n wʋme radio wã mosã b sã n sɩnge moons koees yiisgo déclaration rãmba tɩ goamã pʋgẽ sɩda d wʋmna goamã buud toor-toore sẽn gomna wakat kãngã rẽnd neda na n togsa wotone la octobre kiuura n piiga la a yoob mosã ra tɩ tɩ yella yɩ zaame a ne yibeoogã mam na n sɩd yiime mam n da wũud zĩig ninga mam yɩ põk wã zĩ-kãngã n na n kẽnge zĩiga to mosã tɩ mam zoa ye sẽn yaa niger tẽng neda la rabi sã ne wogd kaane gong n sak ning mon tɩ petit pari wã yaa beene la mam kẽngd mosã n na n tɩ solge la a na n wilga maam yaa tɩ sɩda pa lingre tɩ zĩ-kãngã yẽ sɩda gũudã wala maam zĩ-kãngã rẽnd yaa ne mam zoa wã la mam na n sɩda wa wʋme yɛla sẽn kẽn neng ninga la m zoa na n wilga maam bala tɩ yaa maam bala yẽ sẽnda gũudã n na yɩta mam tõoge paam zĩiga n solge la wakat kãngam datame tɩ bãng yaa tɩ sã ne wala kiba kɩtba sẽn yaa tõnd zamaana pʋgã la zĩiga taaba wʋsga fãara gomdame n wilgdẽ tɩ neb nins da tar pɛt n tar ne a tʋma sãnkara wã wʋsga fãa wẽga meng yõore yeela maaneg sababo rẽnd kɩtame tɩ gom-mama yɩ sababo tɩ tõnd paam n na n zoe soole tɩ bale kẽeda sɩda tẽedame tɩ wʋsg wẽga mengã yõore nin-kʋʋra sẽn maan wotone wã kɩtame tɩ yʋʋngã tõre mam na n zĩndi n tall tagsã mosã la wotone wã b n kʋ prɩda tʋma sãnkara wã mam na n maana wãna yaa yɛla mam na n tɛg n zoe solge n na yɩla tɩ b ra yãk mama yõora rẽnd mam talla bʋgsg wotone yʋngã tõre yaa rela gãna zoe n kẽng gãna wa mam zugẽ wã n yet tɩ sɩda rẽnda mam gãnã toaagã yaa mam teesa a geoona reri ra lins tẽngẽ wã tɩ paam solg beene rẽnd kɩtame
t'a sir pa yina yi bourzo ayi marbo na yilan tonti yam kanga pam pidisgo ka seta sob sangom na wiliga me sida ayi to zo nyandi o men wa ya to nen tondo la ton ke le na sita la auto to mam na si dik sori na yilan to on pame nganare ankin sane sol ma poa ren wiliga mete sida apayina na yaren so ta na wuligi Ghana wa bam wan tabi ne ti ya wala bi o men ket na pieme atbam nan ki le chamo sa antesi Congo Brazzaville ren o fo jo ti un Ghana ngese ti bewa ket piene fo a wiliga mete mama ha ansita Ghana wa mam gi ha me ti be o men pananat mam sari Congo Brazzaville ya be la mam na lebanti zindi hali wa tiranta wakat ni mam na liba mosa wa Burkina Faso reti mam hozoi yuma yopoi lor pori la mam ho anta waya a Jean-Pierre Palam na wiliga mam ati mam mana neri ne mam hozoi yitenga ti sampare obrana nyo ko mam bo nyo ne bataba mbo venam obanda bo nti kompolo nda be 20 ti nyira na sababu to nyo révolution to dam kieri ne bana nyo ko mamme nama la bo venam yel kanga zugo pagu bana ndo dam lame a fidèle to kasita point anan kenga men sidu wiligi te nyemen han liban wawa mi kambal ti nyina pa ba belzo yidne preda to masankara ro arba men kenen han wiligi de bala to mana ne la fanzo sampare fo nan kiza la moto bale ton biga men ton men goma ne yel taman guzla pa kelare ren a wiliga mbala ti mana neri la mam hanzo la absen kelare kasi da sobaya ta konto to no wa anta winto kata yo 13 kato bana si de nyan same en vosi la blebe on wa son wa libre dik boda 14h à mosa fidèle to en kelen kenga tawri na an loke sur son kiri boda zinga ba buto tora samba venam nebo tone bana wiliga metti sida octobre qui pia la no et demi kameti badar menga a kois la preda ora serde en zeke la kois bam point rayaton sulugon le brangese ha ne wala révolution menga no kenara gwamare ya wosgo widare ya wosgo ren sebranda na ngolo ta tonre tika nungule ba sidu wiligi révolution sa serde andek soninga ren kitameti gwamni preda Thomas Sankara ndana ngoma arana yibumbu obanna wiligi sane na kenen ninga obandat librandik amman yel kinri la option gom ti tigzinda sogol 20h andana yi sababu to bi yone kinra fidèle to na wuliga me mam papa am kibakangi mam mi bala tigziga raya bombo sanna anto bala amman yel kinri apa wab yeti parti unique la bat luguli be wab hon wuligi te ne kin la bat yora apa yibotone bale ya tigzinda mi mane te soda sa hambe tumna pokon sula tambote OMR rende reatigziga nan tikbam namma nyeme pokon la kwesi nan ton zeki fidèle to era kenga tawri anti gome la goma pokon na lo sa sozo wala maître Guillerve Cam son wana je kwera na pierba ne kaset ningop santan ki lon conton tibale venar dame sa ne boda zigi yel kinri la abana kenga tawro mosa anti gome kiera handa wuligi te révolution point et mik dambal te ton to so me arje ka wengo sen da fo man po nganda toto a fidèle to wango mazikanga zikanga na wuliga me sida wakat wazinam ter kam fa sekda si tosi a ponga la preda wan konsore yet ner kam fa to man ne kiera ra passing pingabe te bale senera na ma point kiera me nga wuliga me til kanga na kitame te révolution menga pagwa na wame kitame te preda to masangara me na tosi ngom ne valeur some yilia foya me nebni sem paratabte ner kam fa ko lo venro po ngala fo ban tosi fo me voyi ma ya toto ya nebni hindat ndiba nen parati top tosi fo me po ngala jem toto ago ma ne valeur some wotone la fidèle to na wuliga me yuma yo po wa mam sidizin na me sane wilori
te et sanangese yuma ayiba ya Ghana la mam zinri yuma nuwa Congo Brazzaville la mam zinna Président Thomas Sankara ko ba logor pori la fidèle to na wuliga me mamwa li wa Burkina Faso 1994 yumna ya ren na mo sala mam kengri nanti po ne ning song mam ti mam nan to pa ma zo yitenga yuma yo poya tonre na yilen tonre en solore yela met mam wali ban wa yuma yo poya logor pora mam kenga me na c'était carré à Jean-Pierre Palam ninga kawate Jean-Marc Palam ren mam kenga men tira na sida posa la mam kita met nedato sida nyar mam tia Adama Drabo la mam kitre ta nyar mam 1914 out ki to nanti posa baraka la na sida wuliga mam tima mana nere la mam son zoe yi sanetenga hampare kompolo de 20 ans mam da nanti ngoma me yel mam pamiyel kanga zugu mam da na yitile timam goma yel hankabene la na wuliga me a Jean-Pierre Palam mosa obna sokobla me renda Jean-Pierre Palam ya ning mepsan ning tali bur kanga point ren ta bodba wane bataba a Jean-Pierre Palam na sida obna sokobla me ta wuligi ti kasida sob hongomna nye pamitiri bale nye rapata ton konta ne fidèle toé seki na gomna auto ren a hongom complot de 20 heures nyenda pami sobatiri bale nye ton ya fidèle toé ya vuka reti ya ministre de sport ngeti wisara yelle ren ne da menan ki same gomna auto yelda ngom complot de 20 heures nye ji ngomne nye ba gomne zikangai la kelen kenga tawri na wuligi te gwamangom yele ti ya ne bini sinda kenda ban be revolution tom na po mano me wazo san po tom na bam damma era tom na woto ne la antar ya maramba anda di revolution wa nyodo zikanga fidèle to na wuliga me te zikanga bam pami sa ne yel bam matiri la kele nan kenga me na wuligi ti sida Président Thomas Sankara sida zadame ara tumna me watuma serden kene nengninga la ableba na wuliga me kibe wa sidia wosro na ngomna sa ne yella lor pori Président Thomas Sankara kuba lor pori wuligdi tiye fidèle to ya nye jouer men yitenga la yen na yitenga nye jouer ni ligdi antaminyo ko bono fidèle to na wuliga me nyawa yiro doka ab han do mam zalam la mam data men wuligi ti mam sam pap nebnisi han go mabil bamma go mamma wa mam nan la bi sibri nebaramma ti bali ab yudam zim zalam ren kele yisika ngame la fidèle to e kelagara kasita kuni na kelsa labna wuligi yen tokor kaset pila yo poyin soba ob san kelag woto ne kaset rambam ko bala pila yemari ob san seradan kelere boda point na yela ton pam venam yare so te fidèle to na wuligi mam po da perda wende ne mam ton pame en qui est envoyé runda nan ton kom kaseta la mosa monsieur le président sogoda mengete mam kaseta en na fiam sayiro ya zibo renda mosa la sari borba to soba yurba meda na wuligi yam kaseta aya soma mdata meti bangi ti kaset champion ko boda zingi ato me yi sababu ndok yelamba hazagala beto me yi sababu tawati ram passé wanina obsen ningda tali yella pone ato em boda neda wan twen yi net hane kaseta kuna ren bi bangasa ti kaseta viu pabe hanko aya soma kele yisi ngala na yansi boda wulita dan le bande kame runda yibe wa wakata wa sasa la kaseta sobningo sana sin kilara ya cher Théophile Balima labna ton kelere ren yisa mermo sanfo ya l'observateur parle c'est vrai point la sanda bio den ton na yibe ne talien ken aujourd'hui faso c'est vrai nga tamba zinga timini yamba tiel wendi nga samana ina tawa vais ko vais sama brika vais ko ba so sibra antita tenga na barok mar Christian Kabore la sibra mbele metir ko dunje tame buning sanam poli masambange vele meti yella mana me wala sanda tosa mpai dasma wana tenga na barok mar Christian Kabore riga sa ya ne wala vais ko sibra san yi inspection générale des forces armées nationales nuki san kéré ne yel wendi nga samana ina tan san ne direction de la communication sambe président du Faso
obligamente vaisra sibra wotono abri kalamenta tengana ba la ministre ninga senjata suda se yelle ne ancien combattant ma général Aimé Barthélémy Sempore ndik sibra tasba et sana te président du Faso la ne wala na kende ninga bam sandike ndik ni si nantas tengaramba nantas ne wala nimbuida alkamisa novembre qui was pisila nous sommes le 2021 Mwenigamente vaisra bise han tabam nuguma ya ban rem halabam nan tiki on tal demesro se arriba songo en kiense sayne suda sa ko tengana bilem ya mam de garunda zabra suda sa min hanugi vaisra bisi sen yi inspection générale des forces armées nationales son tuni wendinga semana ina tan amna lika pour un gesi am bang bu meninga sambi pour mbene la ya wala mam sandi koy santa ni mbuy de la musa novembre kiura sam pisila nu sun lowa voice ka bi se otono am nan tika bene ya waneri msko se ya vien ra la tira suda sa tum da pour ya wotone la tenga na barok mar kisa kabore torsia la ya titin ya ti voice ka ya inspecteur général des forces armées nationales tawra ya colonel major wen wa kirin lu ya tawra ya bam man voice ka wotone ya tilman tin woni ti voice kanga ya son tundi ne sudasa gendarmerie wa détachement sembe inatan absent we dimanche novembre tu san pilana 2021 sai ne jela wakato sin winigi obuni ga menti ane pinula yo pe la semaine calme gendarme damba pinula tabo ni zal se anasi l'absent ku tono la abi elementi venara kelen kenga tawran timni dina kenda ninga gendarme nawmi handa vuibe enwa top sanda ta laptop ken inata détachement wa yel wuskonda pati tundi wala vuima wenge an kiti susam sa tolo na ken nimbuy da vuim pourra an kiti nimbuy da tolo yikna wini option sam se temsa fangili kepe pour Burkina Faso kane kerba menga yimi kenan bo nanti tenga na absigila ba hanama yela metem pa yidasma mona novembre kiura san pila yo pwe so da berbera yi buzanda berbera yi blab tusi yi si ba ha topsigi le ba welsa ya commandant du groupement des forces du secteur nord ane commandant la première région militaire bando de gendarmerie wa bam lab so yi si welsa wa son tuni na ta ye loending samana la yele meti tenga na blebon wa ken gendarmerie wa nimi la aria kombi se ya commandant namba labri kan luise sayne gendarmerie wo wili bet poa bam piga elementi alia tius rasen sing bondo tekrasen un tiuse la wotone titenga na barok mar kisha kabore zo singa tumna antuni nu tikri sandik nori yi tene wa novembre kiura san pisila wa 2021 yumna tenga na ba rika saya ne wala gendarmerie nationale la commande madame bouzo kon ne pitore suda piga labrikon lui tumna ya tawri gendarmerie nationale no wala lieutenant colonel Kwagri Natama bam libra commandant de la première région de gendarmerie lieutenant colonel Jean-Marie Combasseri bam ya commandant de la deuxième région de gendarmerie lieutenant colonel Rakiswende Lyonnais Diabri bam ya commandant de la troisième région de gendarmerie lieutenant colonel Evrard Somda Bambia, commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie nationale. Lieutenant-colonel Issa Yangibou. Bambia, commandant du commandement des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale. Lieutenant-colonel Tanou Koulibaly. Bambia, commandant du centre national de qualification des sous-officiers de gendarmerie. Et chef d'escadron François Zungrana. Bambia, commandant de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. Chef d'escadron B. Youmadia Lompo, Bambia, commandant du groupement de gendarmerie départementale de Ouagadougou. Commandant Salfo Bambara, Bambia, commandant du groupement de commandement départemental de Gawa. Commandant Clément Cabré, Bambia, commandement du groupement, Bambia, commandant groupement des transports aériens. Dende a ninkan saram pigan, l'abjoint tolenyake, on lui sait ça et tout, no berbera tambo, gendarmerie au poids. Burkina Faso kane apulo meti to sanan paka kulimse sayne terabena shinga kena san shingne unde décembre ki upipi 2021 yumda
wate yunga wakata imri bondo yunga wakat pila yiba lumra weme pisila na se lumra weme on bonti 0 era yela menti koyra ayi son tuni min si damba tigis ka sama novembre ki ura sam pila yo ko 2021 yumda son tuni nuk tikri option la amta ba mane ti ya président du faso la gouvernement ta so balim pa min sin nga senjata kanam se yele soda se yele nyon ko yele la fi o yele ne yeta burkina faso ne zaman jama zodi la transport enfin la amta ban tik se be yang dik nora yela mentia arba décembre ki upp 2021 yumda otone la tosa sambe tenga zugu tosa han kenne terabanga fana paksame de ne ba to kenne la nori kra yibu so wa obinga mente san ya ne wala yilon ton yi burkina faso toy zaman tenga son tuni sura wal ma terabanga den da même fo wa na kende ni ngap sanga re en datinet kam fa ton mana tisami kamen fo yuma pata yum pila yemri ya tile ti fo ton pa bonti bokati wa sebra carte de vaccination bonti pass vaccinal covid 19 nda fo pa mienda ti pa ngam fo pa mo bange ça a été son moment wala tira pila nasi patay limunigdi fo hon pa man bokati wana ken ya tutu yamna le bamuni ga seben ning so wini de tiam mana vice ko of so monti PCR wa wini de tiringa covid be ne yambi pa be ne yamba le wini ge of so seben ning so wini bala te ba ga patar yamba haya ba ga patar yamba me sebra me somba me ti yam na wini go sa ta tiusa me reta dam papa yi rahmanui yam se yakki ji man je hawa pa yi rahmanui biya yam yakki bumuni ngi je mbo ba bi le pa yi rahmanui la hayne no ikra taba wini gamenti sa ne covid no ikra hayne covid yam so me mana la ya la fitum nor so en train man tumda ningale yam na keng tupti man yam testa bien la so to arba fa jil tepi so me tuna ken kanga te yam na tiranta tengni ngawa tenga me hunwini na ken ni yam so ba tumurenda den ya yela wuto no budu la net fa son mamodo on pa pisi et on ton pa mané surtout quand buto tore ça ne to ça son pa ka kulim surtout no Alphonse Wedro et le bien yam tarashibla te na kenga l'observateur parlera ta isa kabari mana tarasro bene be la meti go ne masana ya nungu kala kawa armam handa ya roki mam na mane lawotone kibe kita samana ta so wili game jami yibe o bala mam tum nan ta ga yimri a hanya mam kila yotone a shap la yiti shida fo wenda ton yimini her koy ge fo hon to lo an na toto shida hango moto no wa tame wenda mna shidi hem menga mam to lo ga shidi yi toto hen shidi ara shanga kita met mam ge ta gomna shidi a han ta sun zulu sombo toya me ti pa gom vide yam la hamile jema rahma wana tenga na buli gambalti go ne mana ya tekre kalaka ren ki tamete fo meshan yoto te gomba mabuda gomna yegat fo no shegda me an yogomne wakat kanga la ayna ba hamenga bale mame he shigna ne teka rahma mosa kim futte pour on gudugun yak fut ni hiya samawa mama ning ne te bale am pami toya mete abshido wabolo to ya miniri to hoyi kinan kyan conseil de miniri wa miti pa shirat wati ya ne gin futbe rena fo mana fut ya sama ningi ti chance de ges be fo man sidan wen miniri ya hari pamila toya yi sababu tarok si de bolma an kilama an yi sababu tam liber miniri nyame zo nges nyawo mam ha si do pame ta bolma motone ti mam si liber miniri ti mam wali liber dan kusum zakante ton da pe dan pokoti yarde e mita ya som la nyawa ya atira mam bu may mari able komporo kat ne de mbolo na nges en kelara ninga ana sakamen ton ke gone ra point ne da 5 kilo ne ni mbola nan kelara yela nimbam na ma
to mi ya ti ti kan to sa para so kan ges ambanga ta so la wala le bawo ati ta ngum ne para ta para me gomne a porto la ni ning na sa la para yela mutara saki ta sida hali ba minir fa ana penra poko biat han yir fo pagun ana yiza fo la kin bamma renne da sid yi sababo ta para na sa la auto ti yela sid pasi mahi la mi wuli da me a rok sambol mamam ton yil so ko nam bangam tagaso mam sakdam bala bale ma mi me ti ya soma ren bi banga sa to kat kanga mam panan ken ko yam ne futi ya fuzado panan kenge ne futi ya hampopo ren kitamati mame jouer shinga de nam ya soma ya sida yela meti nyam pajete ti soma me ti ji pour mbala mam ken no to ne batin wa yamam ya a monsieur le ministre yam me miti ya ya wa teken joujien kare ren kitame ti twen yiboto to yam ti mam zam hadame la twen yime mim ti Burkina Faso yen pa wala America ti yam hanna ngese yel kenrien twen wa yime lam data meti bang bala mam yen nanti mam zam hada wa yisida mam nango mane ko yam taw soba yarok ma Christian Kabori ti bali ba mam payi minher pa tot mam dikam sakal santa ba na yiti zaba man rakebe ne teka teki yare en sut mam dat ka ne wulige ti mam mo metab sid gomna arok ma Christian Kabori hon wulige to bana man go ne ran weke man ti tuma ken wala san segade den wulige da me ti mam tuen zuen taksame to pana man go ne na yalo ngoto waton hen tuen ya ti wen wo kongo bizin ya taba pana iboto ne yare soti mam dat ka ne wulige te mam sagalsa am dat ta meta gis ministère dam kiere aka ban tira foin sagada pourwa ti bali patile ti gade ministère bammi ya wala ministère dam kiere twen librame direction générale dam ti tuma tumne ti kenna o ministère ni singeta parba yilla le ba ministère ni nget ko dum na yilla ya tum no en twen libre monti direction amma te tuma tumne patile te ton gade nyaka ne bandi ya min hidamba fuma wewo de giligite a patile ti botone bille mbangi ministère dam kebele mbem te twendi ko fawtaba te tuma mele ben tumne te ya wala ko ba ministère man ba ya ministère beda we ko koma ko mo vila yelle ya fa ya bum twen gili ta ya jinga yemare mana wanted pa twende men dik ministère ni singet la fa yelle antera nari ne ko mi bisa ni wisara ti fajili yi ministère yimre wadan twende men dik me ministère ni singet sa na wala kibe kun yelle ne ko dum na yi na girgelle en fantaba ni fajil kebem ta adame tarok ma Christian Kabori twen mana botone ren mam handa ya rok mam dana kenga tawre man hiru to menga tibali mik dambal ti 5 ne tum no kien menga pour na mena mame walma a fond taba wala mo timini délégué ramma conseil économique et social médiateur du faso ya or coup des outils bamba fa ya na yinshi ti sida anayi sababu ti kien ligdi ti pa mandeke tum tuma mamim ngam ngom na yi mbeba na yiwoso la yele kabe yela meti tum nor handi ligd jalam bala ahanna fatonna ya zibogo ya sida mda makra wa merektenga mda ton wuli ti bangasa ta merektenga hayti go nere militaire da men payid bam pila nwe la tuma tumna me te kenga sombo ya meti 2002 yumna obo wan bo na wan ministère ngete nyokole la monti sécurité intérieure yiti le ta merektenga banan kete kugura point na wan ri maso so ne batazo na ila ton wane tum kanga la ton nenga wa pa otone na ba san yikbala anda ministère ninga a kere da ben kinyese a wata nen kin go ne ma point bale tum na wakati ni wenda wane na fo tiyam giliga on gongon man pa bombo tilber be sam poyi rena ya fo fo pam nama ya tilet fo mot ne kam fa pa bum ngada jin di ten tum na wato wenda wotone kita bet ministère dam la tondo watne ki mini dam tum na point tab tuma menga sabataba kira tabataba na tibali tuma wenda yemari wenda yikra taba nyawa ya sababa kitne
tɩ tʋʋmã pa kẽn wala sẽn segde n na n baase mam wilgdame mam sãn da rok makrisã ka boore mam da na n sɩngam m doogã nood pɩɩgre n kãa ministɛr kẽere n base la mam leb n gese neb kẽer me sẽn be mam sɛɛgẽ tɩ nebã gom tɩ b tʋʋmã pʋgẽ keoosg n be beene mam da na n pɩɩga bãmb fãa n bao zĩig n degle la mam lebg n wa ne na kẽnd paalga n wa ne neba sẽn tõe tʋʋmdã neba sẽn wa ne sũur n na n tʋme n na yɩl n kɩte tɩ mam n wilg tɩ neb kẽer n be beene tɩ b yu ya sãama rãmba b sã n wa tɩg n leksa rɩtaoore tɩ b mik tɩ sɔg pa be neba y na yaool n ges tɩ bale mam datame n pɩɩge mam datame n lebg n wa ne na kẽnd paalga rẽnd yaa isa kabari tagsã pʋgẽ la d dab yisa mɛr mosãnfo et dans un la table tient le quotidien c'est vrai nga taba zinga ti bobo du la so immeuble wobra ri bugum abela meti immeuble ni nga ro wok ni nga son bonte wen san ye la sida ti kera bonti immeuble wobra ayon ko bugum san en novembre ki ura san pisila waya dari na ve be ro pistaba sapeur pompier en baton ramen ki buguma option tume alwakat son wogole pour la san ne ro soba Idrissa Ouedraogo wingame ti buguma ti usa sa ne 4e étage état hana han soba na ki lam moy rankin état na ma fa jili chapi la ya ti zuno ma yor pa yizi kan ya sanga bala ya wusko ti sa ne tida runda nan patun mari sanga al cadre santa ne ngi la o ba sen gouverneur Antoine Atiu je kana orange zinga pour un ankene nimbu ni se pa absolu sa il kan pour la scène est substitut du procureur du Faso bam mezinda bene bam wilgamenti nananda buni humanti bumoti yonko ro ko tono wadam pa minande la bam pa ka vai so kulimse yella zuku ti kala bil fu to bam bumani nga samane to ro yon buguma den ya Emmanuel Sombier nin kiba kan le quotidien c'est vrai nga taba zingi wakat kan ati nanti songane ba to ko hoptero ti a publicité wakat lo tono dans ta la yama kene aujourd'hui au Faso sibranenga ayi bezinga intimité ma on est en source adia tum non tume tobonde kundalugu kati ya na nedare sane Burkina Faso Côte d'Ivoire tourne Ghana tosa la tum kanga tumame reme kitamenti yokolga ministre Maxime Kone na sira kiba kitba na ndi kiba en tasba yi zaman talata novembre kura sam pista 2021 yumda woro kane yelamenti tum ninga son tumanti ya nedara tum lep son bonte kundalugu kat zone 2 tumame la Burkina Faso Sudasi Côte d'Ivoire Ghana la Togo la taban tum da wotone yela meti sane Burkina Faso kane tum kanga kitament ba wofne mo na yisa ko ligdi la ligdi yusko kitament tum da wombisi dynamique kamete attention source pour ça nous toyer l'absent woron sama on pam tam so source ban pina la yemro nyoke la ba pama tam so source ya putin berba yella pourra nyoke bamba pina la yemri tam so source taban pista la kuya jinga pour mbene ça n'était taba mane karaninga sembe sud-ouest ane cascade solmo den kitamenti ministre na sira kiba kitba andik ven en tasba win gamenti sane Maxime Kone sanwingi ya soda se son senaman bam tusanu la ko so pe la pisilani option puis Burkina Faso ya soda tuse ila bam pihnu la koya Côte d'Ivoire ya soda sa ko so ni Ghana ya soda tout la ko ni la pihnu la yemre to yi soda ko so la pisobla way ya bamba na enke sane wala to sa woto ne tum na la bon tum da woto na to onde sa bonjour merci na man bonjour ma to ko ni la pihni la yemre bonjour ko ni le pini la yemre l'Italien nan tum dan ken sane we ko to no le man passé yingre si bon yegdi ya yobe sil sa yobe
nenda mati bange titum kanga son tu moto no asu da ba yimar yor pa yibene sa ne ton tengan ba na manuge yor ba yimar pa yibene la tum da tuma me inami kamete tum da shiru ma bis al soma te ne ba uso fa jili tape pingara te minira rike kibara nan ta sa ne kiba kitba denda ya kuntu me yonge minira seka andi kanta si la woto ne nan tin elementi banga sati busum dima sigri zuma suminga busum mayal ganna ba sanam yang zulukura abnya kamenti na yi sibre décembre kiura smana sa yibe wakata ni na yi busum mayal ganna zakuma ti mi mete obi para pa ma menga denda ko tay fajili chapeti wat blam taba ko soina mbaw yuri en biga si ayu songo haya ti yura ton taban biga bi fajil chapi zekina ora sertaba sibra musuma yal na basanam zakku yam palace television wa jat ba fajil chapi yam palace radio wa kelgarba wakat ni ngab son point konton television wa tek la woto ne na yal sakan telewa la kala bil fu na sertaba radio wa ti pay to no film spene wena sosol lafi